surmonter les problèmes environnementaux et précisément les problèmes d'énergie. En effet, le Maroc importe plus de 90% de son énergie de l'étranger. Et quoi qu'il ait de grandes capacités dans les énergies renouvelables. Donc là, moi je propose qu'on exploite ces énergies renouvelables. Le Maroc est un pays très ensoleillé, surtout au sud marocain, où on pourrait implanter des plaques solaires, ce qui marcherait à merveille. Dans le nord, c'est une région aérée, on pourrait ajouter plus d'éoliennes. Et encore plus, il y a les barrages qui nous permettraient de réaliser deux buts essentiels. Le premier est l'irrigation des champs agricoles et le deuxième est l'apport d'énergie électrique et autres. Donc là, c'est un projet qui est rentable à long terme et qui nous permettra petit à petit de diminuer le taux d'importation de l'étranger. Tout ce qu'on peut demander, c'est un capital par lequel on commencera notre projet. Ok, c'est bon. Non. Le problème, c'est que l'écologie, c'est devenu un enjeu. Un enjeu, ça doit être. Il y a plein d'entreprises qui se battent pour donner les contrats, pour équiper le nord, pour équiper le sud. Là, des contrats de petits clavois, des contrats de milliards pour équiper. C'est d'accord. Donc, qu'est-ce que tu apportes de nouveau par rapport à cette شركات اللي خصنا هذوك الكونترات بلا سمعوا هاد الشركات؟ نو هي ما خاصكش تقولي هكاك لحقاش الفكره ديالك راه هي الفكره كاينه. انا الفكره دابا الوقت ديالها غير من ناحيه الكومبيتيسيون يعني غنديروا عليك كنتي كتمشي زعما انت الشركه ديالك اللي كتاخذ الكونطرا هذيك غتكون صعيبه، ولكن الفكره بحد ذاتها خاصها السولار يكونوا مغربي يعني الوقت ديالها دونت اندر استيميت يور ايديا ولا ما تخسريها. Le besoin, on l'a compris, c'est là où on veut remplacer tout ce qui est pétrole et tout par une énergie renouvelable. Là, je n'ai pas compris quel est la target. Ou même le besoin, ce n'est pas encore clair, parce que c'est un sujet très vague, après 80%. Moi, j'ai une vision sur exactement le besoin et voilà, et la solution, parce que il faut associer la solution au besoin. Donc, مثلا نشوفوا الانرجي الكتريك كنستوردوا نسبه كبيره منها. حنا ممكن لا ننتجوها في بلادنا ياك الا قلنا مثلا كنتشوها لا قليل 90% ولكن دابا سا ماجيستي ام 6 راه صوت بحال هكا
وي حنا بغينا نزيدو نقويو تكون عندنا يعني حنا في هاد لونتربريز ديالنا نتجو بيسك حنا اللي غنديرو لي بلاك سولير يعني ديك الانرجي حنا اللي غنبيعوها. غادي واحد دابا لو بيتش اللي اون سونسي فير على واحد بحال ماشي اونتربرونور تيمشي يخدم شي ناس وتيقدم لهم واحد الحاجه يقول لهم انا ندير لكم هذا. انت باش تسمع لك بحال تحط الدروس الاجتماعيه تقول لنا المغرب يجب عليه بحال شي سياسي زعما المغرب يجب عليه ان يطور هذاك الطاقات المتجدده خصنا نديرو هذيك الصحراء خصنا نديرو لي بارود خصنا نديرو هادو ولكن انت شنو باغا ديري لا تاع السوسيتي؟ انا غادي ندير كلشي ثلاثه هاد البلاك سولير ثلاثه وشويه من بعد ملي غادي نتقوى غادي ندير الزيويات. انا جي اون كيسيون زعما لي بلاك سولير منين تجيبيهم؟ لي بلاك سولير ولي زيوليان وداكشي منين تجيبيهم؟ سيريوز جو سوي سيريوز منين تجيبيهم؟ منين تشريهم؟ غتامبورتيهم يعني سا ريست دو لامبورطاسيون. لا شكون قال لك؟ مي او موان لا جو في امبورتي غير شي حاجه اللي ليميتي اون بارونتيز ماشي بحال الا كنت غنامبورتي دو لينيرجي. الوغ زعما علاش ما تقوليش زعما لو بروجي il va commencer par fabriquer des plaques solaires هنايا في المغرب دي زيوليون هنا في المغرب ياك ومن بعد بوكو با داكشي اللي تو فابريكي تستعمليه زعما moi je vois que c'est beaucoup mieux que انك تبقاي تامبورتي باسكو ça revient au même كيف ما غنامبورتيو الانرجي غادي نامبورتيو شي حاجه اللي غادي تصنع لنا الانرجي. هذيك ديورابل الا شريتي الكابيتال وبقى راه ماشي بحال ولكن ماشي بحال ملي تخدم بنادم معاك. النتيجه ديالو ما غاديش تبان عام ولا عامين غادي تكون واحد 5 ولا هذا غادي نوليو بشويه بشويه كنتخليو على ديك لامبورطاسيون ديال الانرجي وغادي نوليو تنبروديو الانرجي ديالنا بلي Au moins, j'ai 5 euros. Premièrement, l'espace du ressort de l'État et de sa collaboration avec l'Union européenne d'installer l'énergie photoélectrique et l'énergie éolienne au Maroc. وعمري هذا ماشي هو المشكل هي الدوله ديال هادشي ولكن حتى حنايا تكون المبادره ديالنا مثلا مبادره انا سوبرنر حتى هو يعاون بها. Deuxièmement, un truc que je voudrais corriger, 80% de la facture énergétique marocaine, c'est de l'énergie fossile, le gaz naturel et le pétrole. Donc, ce n'est que les 20% d'électricité qu'on importe. Oui. لا إلا جينا نشوفوا الانرجي الكتريك صافي مثلا تشوفوا غير الانرجي الكتريك Voilà, on prend l'énergie. يلا شحال اللي On n'importe que 20%. من الانرجي الكتريك. لا 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 on va dire pétrole. أنا نقول لكم علاش. على 120 نقول لكم علاش. يلا la centrale thermique ديال الجرف. ديال الجرف qui produit environ les 30% de l'énergie électrique au Maroc. Les barrages marocains sont parmi les barrages les plus performants dans l'Afrique du Nord. Donc, les produisent dans les 60%. Voilà, les environs des 60%. Il est partagé entre l'énergie qu'on importe ou l'éolienne chaîne. De plus, le projet des cellules photovoltaïques les environs des Ouazzazaz, on exportera de l'énergie électrique à environ 12% vers l'Algérie. Mais dans l'Algérie, donc on n'aura plus ce problème-là. On se concentrera sur les énergies fossiles. Et ce problème-là n'a pas de solution dans le court terme. Donc, هذه correction. البترول واش كاين في المغرب حنا اللي كنصايبو راسو كنكسبورتو. لا je parle de la facture énergétique يعني داكشي اللي كنخلصو حنا في الانرجي. Donc l'énergie fossile.
Le gaz naturel, ça ما عندناش. ما عندناش. والبترول زعما كناخذ لا الجزائر كيسيون بوليتيك كيسيون بوليتيك ما كيعطيوناش هذا البترول كنجيبوه من الزيتازوني ومن عند الرويوم-يوني ومن عند السعوديه. وغاز ناتشورال باش يجيبوه. شنو لي زونجين؟ لا الغاز ناتشورال كنجيبوه من روسيا كيدخل في لاباكتور ولكن 20% الالكتريك راه قليله بالمقارنه مع البترول. المهم troisième point je vais être bref. Troisième point, les cellules photovoltaïques, chaque cellule photovoltaïque coûte entre 160 000 et 220 000 dirhams. À combien estimez-vous le capital une cellule qui produit même pas